sing maju bae padangane mlebu diangkat. Pakai kerja bayar. Pakai. Hah? Pakai kerja bayar. Pakai? Iya. Main Jakarta pakai ya. Kelawak. Gombrong masa mengono. Nyim di bapak di kainnya. Iki dicoting ya bae ngene. Kandang kie. Mungkin bapak berarti ya bae ya. Hah? Nang mamak di ngomong mangkat ya gitu ya. 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 Kena terus. Mengumat terus ya. Ya. Main ya anak bapak ya. Ya. Main ya anak bapak ya. Anak perahu. Dan lagi. Main anak bapak ya. Ya. Main anak bapak ya. Main seneng ya. Wow, seneng anak bapak ya. Wow, seneng anak bapak ya. Lalu kenapa? Ya, aja kerja. Ya, ya. Kena kata. Hah? Kerja nang deh. KTM baik. Iya. KTM. Ya. Balik, Pak. Jalur wetan sih anu. Jalur wetan. Jalur dulu. Cukur ana ora gelem dikapak ngundon, Pak. Kae. Ronyong mendingan dendam please daripada sekarang Cok. Kuburan mana dong? Ya mana lah. Apa-apa lah. Labung mitik. Kita di antara. Aku luar kayak gitu. Wah. Kae. Lah. Kuburan. Kayak kafe. Ah, holit. Guri kuburan. Medok, murah medok. Dari kamu orang gurmu.
Nomor kobra.